order ko, 25B. Screenshot po, 123, 123, 123. Ma'am Chewy, ano ba kabet mo sis? Size small, body frame, size small. Size small, body frame, madam, decipher sa back. Pamain ako sa code na 27B, size small, decipher sa likod. 250 pesos. Niya, size small, body frame, size small, Kelly Nidrum, 250, decipher sa likod. Pamain sa code na 28B, 28B, size small, decipher sa likod. Kelly Nidrum, 250 pesos. Yung ganda nito. May receiver sa likod mga madam. Ganda naman yung tela. Ayan, niya size medium body frame. Ayan, size medium receiver sa likod. Pamain ako dito sa code na 29B size medium. 250 pesos. Ayan, ganda nito. Size large. O large body frame guys. Garterize sa bewang size large. Ayan, maxi na siya. 250. Pamain sa code na 30B, 30B. 250 pesos. Madam, another size large body frame. Maxi from Lovito, size large. Receiver sa back na to, 250 pesos. Pamain ako sa code na 31B, 250. Ma'am Chewy, pa-screenshot po, 123, 123, 123. Next item na